जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। श्रीमद्भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 10 डिपार्चर ऑफ लॉर्ड कृष्णा फॉर द्वारका। द्वारका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्तावन। श्रीकृष्णुनि द्वारका गमनमु। टेस्ट 32। आजात शत्रुपृताना आजात शत्रुपृताना गोपिताय मधुद्विषा गोपिताय मधुद्विषा परेभ्य संकित स्नेहता परेभ्य संकित स्नेहता प्रायुग्नातक चतुरिंगिना प्रायुग्नातक चतुरिंगिना आजात शत्रुपृताना गोपिताय मधुद्विषा पारेभ्य संकित स्नेहता प्रायुग्नतक चतुरिंगिना। महाराजा युधिष्ठिरा, although no one's enemy, engaged 4 divisions of defense, horse, elephants, chariots and army to accompany Lord Krishna, the enemy of the Asuras, demons. The Maharaja did this because of the enemy and also out of affection for the Lord. महाराजा युधिष्ठिर का कोई शत्रु ना था, तो भी उन्होंने असुरों की शत्रु भगवान श्री कृष्ण के साथ जाने के लिए चतुरंगिनी सेना, घोड़ा, हाथी, रथ तथा पैदल सेना गा दी। शत्रु से बचाव और भगवान से स्नेह के कारण महाराजा ने ऐसा किया। ధర్మరాజు ఆజాత శత్రువైనను అసురారి అయిన శ్రీకృష్ణుని వెంట చనుటకు చతురంగ బలములను, రథములను, గజములను, తురగములను, పదాతి దళములను నియుక్తము చేసెను. శత్రు కారణముననే గాక భగవానుని ఎడ గల ప్రేమ కారణమును అతడు అది కావించెను. హరే కృష్ణ.